Hapon ate, palihog state sa imong pangante. Analiza Maglente, Unsay trabaho nimo te? housewife, Housewife. Imong kuan ate, imong bana unsay trabaho? construction worker, Construction worker. Pila sad inyong kuan te, inyong anak? upat, Upat. Sa upat ninyo ka anak ate, pila ang nag-eskwela? usa, Unsay grado sa bata te? grade 1, manang usa kay daycare. Daycare. So, sa inyong pagstay diri sa inyong lugar te, unsay mga problema na inyong matubang? Ang tubig layo kay gakutan. Ang kabahin naman sa pagkuante sa kanang imong mga anak ka, syempre estudyante sila, kung magtuon sila te dili ra mo lisod. Dili. Pero kung imong kuanon te sa inyong lugar, example mo uwan nya ang mga kuan sa imong mga bata, dili ra mga kuan like mabasa, mangingana, Dili kay na may payong. nay payong. Pero kung ano nimo te ang sa like example financial or gastuhon sa imong bata sa kanang panahon nga syempre na man ay palitonon sa eskwelahan nya ang sweldo sa imong bana te masakto ra. Sakto raman. So wa jud mo nagkuante kanang naglisod sa kanang sa environment ninyo, inyong palibot nya ang sa paggasto pod sa inyong bata. Wala ra. Sige te. Unsay mga kalisod na inyong naatubang sa matag adlaw ate? Kanang uwan init. Uwan init. Aside sa kanate, wala na uban. Wala na. Ang kaning mga kalisod ninyo tiba, paminaw nimo te kay unsay epekto ani sa imong mga bata? Ubo nga na. Sipon. Ubohon, hilanaton, siponon. Ang sa pag-eskwela ate? Wala ra. Wala ra. Sige. Hi gang. Unsay pangalan nimo gang? Friends Kyle. Friends Kyle? Verano. Virano. Pila edad nimo? 6. 6. And unsa may grado na nimo? Grade 1. Grade 1. Nya, kumusta man imong pag-eskwela? Ha? Imong pag-eskwela? Okay. Sa school? Kira. Okay ra. Wala ra ka nalisudan? Wala ra. Sige. Salamat sa paggahin sa imong time ate nga maka-interview me. And then naami gamay na pahalipay te.